Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. Chris po. Good evening, sir. May shower cup na po kayo? May change na sa 1,000. Yun lang, wala pa po, sir. May inaing biyahe ngayon, sir. Sige po. Okay na po, sir. Eto, yung pasahero ko na magpapapalit lang daw saglit. Yun pala binilan ako ng makakain. Ingat po kayo palagi, sir. Di ko na nakuhanan ng video. Sige lang po, sir. Thank you po, sir. Good evening, ma'am. Yup, chika. Oh, sige po. Meron po. Okay. Sige po. 7932 po. Yan. Yan din po. Shower cup, ma'am. Thank you for choosing Move It, ma'am. Hindi ka pa yung cellphone niyo, ma'am. Ang bilis ng kamay niyo, ma'am. Thank you for choosing Move It, ma'am. Ingat pa kayo lagi, ma'am. Yes po, ma'am. Ma'am, Chenilyn po. Sabi ko yes po. Anong pangalan niyang kuya? Kuya Jess. Bye-bye. Shower cup po, ma'am. Bye-bye. Kaya na magpa... Ay, ito po lang. Bye-bye. Nakakagat na ako kuya pa-uwi. Thank you for choosing Move It, ma'am. $111 lang po, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat po. God bless. Ingat din po kayo lagi, ma'am. Ano kuya vlog ulit? Ito po, ma'am. Page ko, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. God bless po, ma'am. Pangalan niyo po, ma'am? Oh, yes po. Good evening, ma'am. Ay, hindi na po. Okay na po, ma'am? Ito lang po, ma'am. Thank you for choosing Move It, ma'am. And ingat po kayo palagi, ma'am. God bless po. Sana ma-share niyo rin, ma'am. Thank you, ma'am. God bless po. Good evening, ma'am. Shower cup, ma'am. Helmet po, ma'am. Let's go na po, ma'am.
Okay na po. Sige lang. Hindi niyo abot, ma'am? Okay na? Marami talagang di nakakaabot ng motor ko, ma'am. Thank you for choosing Move It, ma'am. And ingat po kayo palagi, ma'am. God bless po. Tinatawanan niyo ako, ma'am, ha? Ha? Thank you, ma'am, and God bless po. Ingat kayo lagi, ma'am. Naku, wala na, naglag pa yata yung pera niya, ma'am. Ay, thank you, ma'am. Salamat sa tip, 20 pesos. Laking bagay. Salamat, ma'am.